لا دولة، نظام عسكري ما زال يحكم الجزائر في السنين لغاية الآن، يتغير في الأشكال وإلى آخره. 80% من الجزائريين، وهنا نجاوب تبون، 80% من الجزائريين ما عندهمش ثقة في النظام. أي حد ستذهب بالجزائر في ردة فعلها؟ واش عندها الجزائر تفعل؟ تزيد تقع الغاز على ما أظن بأنها يحبوش يقولوا الحقيقة للرأي العام. مش عارف لماذا. القضية الصحراوية قضية محسومة عسكريا للمغرب، متفجرة دبلوماسيا المغرب. وانا لما تكلمت في احدى القنوات الاجنبيه صارت طائره البوليزارو، الناس ما تحبش تقول تسمع الحقيقه. الصعيد مع فرنسا وماكرون ومش عارف كذا، قضيه فقط وقت، والجزائر هي اللي تسعى للعوده لحضن فرنسا. اذا كان حبوا نخرجوا من الستاتيكو، تكلمون من الستاتيكو هذا، لانه في نقطه مهمه ايضا، انه نظام الجزائر عنده عزله، عايش في عزله. سي بور سا كو راه يدير لي رياكسيون يرياجي، ولكن لي رياكسيون تاعو راهم يديروهم بطريقه عشوائيه، بطريقه واحده تخبط، لانه الاساس هو لما تشوفي في الحياه السياسيه فيش حد سياسي في الجزائر، فاش احزاب وكذا. هذه الاحزاب السياسيه مش تنشط خلاص، ما كاينش احزاب سياسي، ما كاينش اعلام في الجزائر، ما كاينش ايضا الحركيه الفكريه، لانه مثلا كاستاذ جامعي انا الان ممنوع من كل شيء، مجرد افكار، مش انا نفضل رصاص ونثيري ونقتل في الناس وكذا، افكار قناعات، يعني جيب لي اون فاس دو موا واحد من التابع للنظام وقناه واحد نتناقشوا في هذه الافكار وهذه القضايا. ما كاينش النقاش على كل المستويات، والعالم راه يشوف بلي في الجزائر ما كاينش هذا الديبا. طيب كيفاش تقدر تتقوى الدبلوماسيه الجزائريه؟ كيفاش يكون عندنا الحضور في الخارج اقليميا ودوليا الى غير ذلك، عكس من يسميه النظام اعدائنا اللي متواجدين في هذه المحافل وموجودين في هذا النقاش. احنا دائما عندنا ردود الافعال، اخت ليندا، ردود الافعال. متى يكون عندنا فعل؟ عندما نرجع الى الشرعيه ونرجع الى اننا نفتح النقاش ونعترف بان الجزائر للجزائريين مش كمشة معينه من البشر. الان استراتيجيا الجزائر واش راه يدير من اجل هذه القضيه؟ الجزائر راهي تبلوكي، هذا ما كان، ما راهي دير في والو. انا راه بروبوزي دوبوي دي زاني، دوبوي دي ديساني، عقود الجزائر ما اقترحت والو. في نفس الوقت المغرب دار لوبين كبير، يعني صافي دي ديساني، والمغرب يصرف غير على هذه القضيه هذه. مثلا في الجزائر برك ما نخرجوش برا، هنا في الجزائر تقريبا شحال من الجزائري ما ولاش يسمع بالقضيه المغربيه، قضيه صحراويه بلوتو. القضيه الصحراويه ما عدا جينيراسيون تقريبا الجينيراسيون تاعي هي اللي خربها، لكن لا يسمعوا بالقضيه الصحراويه. ما لا نوفال جينيراسيون اللي طالعين ولا ما يسمعوا بها، كان حاجه اسمها صحراء غربيه، بالك دارني طون فيها الهضره بزاف قوات الهضره عليها، بالك بداو يسمعوا بها. مي سينو كاين دي جينيراسيون كاملين ما يسمعوش بالقضيه تاع الصحراء الغربيه. مي في الماروك سي الكونترا، المغرب ما كانش المغربي ما يمش بالقضيه. اي مغربي تلاقى في اي بلاصه سامباتيزيو بيان، غير يحكوا لنا الموضوع هذا يشعل، باسكو القضيه بالنسبه لهم قضيه مصيريه لهم يمنوا بها ما كاش. مين الشعب الجزائري في الدنيا ما يسمعوش بالقضيه الصحراويه خلاص. المشكله هو انه هذا طبيعه الانظمه اللي ما زالت ساكنه في الايديولوجيا وساكنه في الشوفينيه والعصبيه، زي هذه فكره تقرير المصير اللي العالم انتهى منها، وما زالت الجزائر مصره على تقرير المصير، فكره تقرير المصير. تصيغ مشروع مجتمع دولة وطنية حقيقية يشارك فيها الجميع، ونتخلى عن أسلوب هذا الصبياني في إدارة الدولة. هذه الإدارة السياسية ولدوجين الدولة. المشكلة في الجزائر هي منظومة حكم ترفض أن تخرج من عباءة العسكر وتسلم إدارة البلد لمدنيين بكفاءات. لما اليوم مثلا لما يتغنى هذا تبون الرئيس تبون ب 95 مؤسسة جامعية وراح المخرجات على المؤسسة الجامعية، ونقول من هذا ما كاينش جامعات في الجزائر للأسف. هم تركوا الأحزاب السياسية، ما تركوش، وحتى لما يعرضوا من القنوات إلى غير قال أروح اجتهد ماذا قال الرئيس والجزائر مهددة، احنا مهددين وكذا إلى غير وين البكاء والمغرب حضرتنا وكذا. الخروج من هذا الخطاب Aujourd'hui, par exemple, l'Europe ou la France, quand elle vient en Algérie, ils s'en foutent de la question des droits de l'homme, des détenus d'opinion. Donc c'est une réalité aujourd'hui, c'est une réalité amère.
Moi, ce qui se passe aujourd'hui entre l'Algérie, le Maroc et tout, donc c'est décevant. Quand on voit 60 ans après les indépendances, l'un des objectifs de notre guerre de libération nationale, c'est bien l'instauration de cet espace nord-africain, maghrébin, un Maghreb des peuples, un Maghreb démocratique. Mais aujourd'hui, c'est un échec politique, c'est un échec diplomatique de ceux qui sont responsables aujourd'hui. Je pense la diplomatie algérienne, vu ce qui se passe actuellement, il est temps d'ouvrir un débat sérieux, profond, pour une refonte réellement de notre diplomatie. Certes, les règles de la diplomatie sont tracées par, durant la guerre de libération nationale, l'autodétermination du peuple, le respect des droits de l'homme, mais aujourd'hui, les intérêts du pays, et dans des relations, il y a des intérêts momentanés, pas uniquement des intérêts. Jusqu'à présent, il y a une guerre entre la Russie et l'Europe. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas coupé encore le gaz à l'Europe et l'alimente, parce qu'il y a des intérêts momentanés. Donc, même dans notre diplomatie aujourd'hui, il doit être revu, discuté, ouvrir un débat sans tabou, c'est pas un sujet péché, et un dernier point, la diplomatie d'un pays aussi, il est à l'image de la situation interne du pays. S'il y a une stabilité interne, le front interne, avec l'existence des institutions fortes, démocratiques, crédibles, il y a une vie politique normale, le mouvement associatif, les syndicats, la liberté de la presse, la diplomatie sera portée, sera très forte à l'extérieur. Mais voilà, donc il est temps, moi je ne peux pas dissocier la diplomatie d'un pays de la situation politique interne du pays. Merci. Et on va avoir une pilule amère à avaler. On a été un très gros client des Chinois. Ils n'ont pas investi chez nous. Ils n'ont pris que des contrats, mais ils vont investir au Maroc. Donc les gens souvent confondent les immeubles et les routes construites par les Chinois dans le cadre de contrats et de l'investissement. Un investissement, c'est construire des unités, des infrastructures ou des unités que l'on exploite en apportant du capital. Les Chinois en Algérie n'ont pas apporté du capital, ils ont apporté leur main-d'œuvre et leur ingénierie et ils nous ont construit des routes et des immeubles dont on verra la langue s'ils tiennent l'usage. Mais au Maroc et dans certains pays africains, ils ont investi. Donc ça, les Algériens devraient se poser la question. Pourquoi ? Donc la Tunisie est restée instable, n'a pas pu avoir une stabilité politique, mais c'est un pays sympathique pour les investisseurs. L'Europe, si on devait classer les 3 pays du Maghreb dans l'ordre de préférence, les Européens aiment bien la Tunisie, aiment bien le Maroc, et aiment moins bien l'Algérie en 3e. Hein. Oui. Alors, donc à configuration politique égale, eh ben, le capital il hérite dans l'ordre des préférences. Mais l'Algérie n'a pas été un pôle d'abord parce qu'on a considéré pendant 20 ans qu'on avait les moyens de faire un développement autonome avec les réserves que l'on avait accumulées, etc. On n'a pas fait toujours les bons investissements et les bonnes dépenses, mais on n'a pas cherché à les séduire. Alors que le Maroc, ils ont une habitude de séduction. Quand on regarde ce qui se passe à Tanger, le centre offshore à Tanger, le développement des sociétés marocaines dans l'Afrique de l'Ouest, etc., c'est le bras armé de l'Europe. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir se rendre, entre guillemets, sympathiques. Très bien. Illustrer quand même, effectivement, enfin, on a montré peut-être les risques et les dangers d'un investissement, d'un partenariat plus renforcé avec les Chinois, parce qu'il faciliterait le financement des projets. On a un exemple dont on parle ces jours-ci, il fera l'objet d'un papier très vite sur Maghreb émergent. C'est cette fameuse usine partenariat privé-privé, Huawei privé algérien, pour assembler dans le cadre de la politique industrielle du SKD-CKD des terminaux, téléphones et routeurs, tablettes, etc. en Algérie. 170 emplois, mais 10 millions de dollars d'investissement dans un premier temps, avec des possibilités de développement, une trentaine d'ingénieurs formés à Shenzhen, 30 000 terminaux produits et vendus en Algérie avec la possibilité d'exporter vers le reste de l'Afrique rapidement. Huawei en faisait une fierté parce qu'il n'a pas l'habitude justement d'investir et de délocaliser une partie de son activité high-tech ailleurs dans le monde. Arrêté, parce qu'on a décidé d'arrêter la filière SKD-CKD depuis une année, l'usine à partir devinez où, au Maroc. Donc ce n'est pas que de la faute des Chinois.
Non, ce n'est pas que la faute des Chinois. Et je dis bien, le Maroc leur a offert des conditions qui sont tout à fait acceptables pour eux, comme pour le reste du monde. Les Européens qui investissent au Maroc trouvent des conditions beaucoup plus acceptables en termes de risques économiques et financiers qu'ils prennent. Donc, je connaissais pas cette histoire de Huawei, mais